So, hello everyone, this is me, Mart, again, and I'm here to dictate to you that or elaborate the differences between the evolution of the technology since 2000 and 2024. So, first, the speed and accessibility. I have searched this all the time. 2000, 2000. Websites were simpler, text heavy, and often relied on basic graphics. Search engines like Alta Vista and Yahoo were dominant, but results weren't as sophisticated as today. So, near 2000s no, ang atong ang gamiton na itong applications ano is ang Mozilla Firefox pa din. Ang mo reflect ra sa screen kay ang Yahoo, di ba mao pa to? Then kung mag video call ta kay via Yahoo pa, yahoo.com pa, inada pa to sa una. Then sa 2024 na, websites are multimedia experiences incorporating video, interactive elements, and rich content. Search engines like Google use complex algorithms for accurate and personalized results. Online services have exploded with options for everything from communication to entertainment to shopping. Oh, di ba? So sa year 2024 no nga nausab na as days goes by na like daghan na kay mga ni-evolve sa ato ang technology kay ang Google mura si Google iyan ang gipalit ang tanan siguro nga mga websites or kanang mga source of pwede na magamit as source of income like entertainment ana si Google naa na niya tanan. So unlike ni Yahoo sa una nga si Yahoo is strictly ilaha kana lang, si Google kay flexible na mode kayo siya good. So sa Google once mag-create kag account such as Facebook baron or any types of account, pwede na ka magamit via Google, via Gmail nimo, then pwede na ka maka-video call, source of video call, media, entertainment, streaming platforms, or selling products, shopping. So next is the mobile integration. From the year 2000, the internet was primarily accessed through desktop computers. Mobile web browsing existed but limited due to slow connection and small screens. So, di ba, sa una, ang unang touchscreen mo siguro, if I'm not mistaken, is katong BlackBerry. BlackBerry ba to? Or mga Motorola, Sony, nga mga LG. Oh, so, mao pa na mga brands sa una. Naanay wifi sa una, but dili kayo sila paras kapaspas karon. Kay, ni-evolve naman sa karon. Ang sa una is, ang kusog sa una is ang cable ra gyud. Cable ra gyud saksak ra gyud sa PC, sa PLDT, sa DSL. So, mo siya sa 2000s. And sa year 2024, smartphones are the primary way many people access the internet. Mobile apps provide dedicated and convenient ways to interact with online services and information. Social media, messaging, and entertainment are heavily mobile-centric. So, gi-explain na ako ganihan, no? Katong sa Google. So, kani is marag gidig deeper sa din nato siya. Nga ang smartphones karon parehas nato nga sa classroom na ta maggamit og cellphone, nanatay artificial intelligence, AI, so dali na lang kayo for the students. Then nanatay Google which maka search engine nato for tanan nato nga mga needs sa research and etc. And then mas dali na karon ang video call unlike sa una nga mag video call Yahoo pa. Dapat katong kamera nga gamay katong ana sira-sira. Ana na magumana na mag video call mo tapos headset pa nga na mic. Karon is dali na lang kayo anytime anywhere as long as na kay mobile data pwede na kayo maka internet connection. So maka-communicate na ka sa ka usab galing nga wala data maka-internet mo gani maka-chat mo gani. So next is the physical media. So like the CDs were the primary way to buy games, DLC, or downloadable content was rare. So muna siya sa year 2000. So sa una, ang mga CPU na to sa una, no, kay napamanday pinduto na to, paslag na to ang games, tapos i-install na to dire game, ang i-run na to din, no, di ba? Dili pa tong, i-off pa tong firewall, so, humani mo download sa mong games dira, imo na tangon, Counter-Strike to siya dira, Counter-Strike, o siya pa nga game Super Mario na Mortal Kombat. Unlike sa karon 2024, digital distribution platforms, Steam and online storefronts dominates.
DLC or downloadable content is a major source of revenue for developers, offering expansions, additional content, and cosmetic items. Subscription services offered to libraries of games for a monthly fee. So, di ba, ang games sa una kay kuan man, ipaslak man, niya i-download pa nimo i-run. Ang sa karon lang guys kay mo subscribe na lang ka sa website. Nag-subscribe mo sa website, mo select ka og games nimo diha nga imong ganahan duaon, then imo i-download din man na. Nataas na pud yung speed karon. So, mao na siya ang naka-differentiate sa una o sa karon. Then as a result kanang what do you call this? As a result kanang tungod sa nisa ka sa dang involvement sa technology karon, nasa siya mga bad effects na dili lang kay ninindot ang atong internet industry or technology industry, nasa siya mga bad effects. So na ako i-play nga video ninyo dire, hopefully nga makauyon mo. High-tech Japanese toilets. I'm gonna pee into electric urina and make this box go higher. I'm having so much fun. What the hell is going on? Our mainframe is having a meltdown! Hang on, let me flush. You idiot! You shut down the entire internet! Peter, you've done some stupid things, but crashing the internet has to be the dumbest yet. Look at the chaos you've caused. I have no idea how to drive without texting! Why can't I post this video? Hello? What did you say? Why aren't you looking at your phone, you psycho? Why is no one liking my posts? Why I hate all your posts? Hello? So, I hope nga namoy na-learn sa akong gi-present karon, and sorry sa mga physical nga nakita sa akong video nga gi-play kay actually mao mo gid siya, mao mo gid na sa reality karon no, like naisunog dira but una ka mag-video, mag-live before ka manawag, di ba? So dako jud kayo positive and negative impact ang evolution sa atong technology from year 2000 up until year 2024. So thank you and have a good day.